नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कॉन्फ्रेंस से खिताब। आर्मी चीफ की मौजूदा और नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। पेशा वराना उमूर, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दो तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने में बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल पैट्रिक सेंडर्स की खदमात पर शुक्रिया अदा किया। कॉन्फ्रेंस में आलमी इलाकाई उमूर समेत कौमी सलामती, इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर बात होगी। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन, दिफाई हुक्काम, दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी नुमाइंदों की शिरकत। पाक बरतानिया स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक के दरमियान अहम दिफाई डायलॉग है। स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और बरतानिया में मुनाकिद होती है। हुकूमत का आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 5 रुपए 45 पैसे सस्ता, नई कीमत 288 रुपए 49 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 42 पैसे कमी। हाई स्पीड डीजल 281 रुपए 96 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी सस्ती। LPG की कीमत में 11 रुपए 86 पैसे फी किलो कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की फी किलो कीमत 238 रुपए 48 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 140 रुपए 18 पैसे सस्ता हो गया। आमदन के मुताबिक इनकम टैक्स ना देने वालों की सेम्स बंद होंगी। FBR का नॉन फाइलर्स के हवाले से बड़ा फैसला। 5,06,000 से ज्यादा अफराद की निशानदही। FBR का इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी। 5,06,000 से ज्यादा अफराद की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल है। तमाम अफराद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। ये अफराद FBR एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं हैं। इनके मोबाइल कनेक्शंस किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। PTA से 15 मई तक बंद कनेक्शंस की रिपोर्ट तलब। गंदम दरामदी स्कीम की छानबीन का मामला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकाती कमेटी बना दी। जस्टिस रिटायर्ड मियां मुश्ताक कमेटी के सरबरा मुकर्रर। कमेटी गैर ज़रूरी तौर पर गंदम की दरामद से मुल्की खजाने को अरबों रुपए के नुकसान की तहकीकात करेगी। कमेटी मुकम्मल छानबीन के बाद 2 हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सखर नादरा सेंटर का दौरा। कुव्वत गोयाई से महरूम शख्स से शफकत का इजहार। शहरी को देखकर रुक गए। कुव्वत गोयाई से महरूम शहरी ने इशारों से अपना मसला बयान किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने दिलासा दिया और मौके पर ही मसला हल किया। कुव्वत गोयाई से महरूम शहरी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को दुआएं दी और शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने माजूर शहरी का मसला भी सुना। इंचार्ज को फौरी तौर पर माजूर शहरी का मसला हल करने का हुक्म। लोगों के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। बातों और टिकटॉक से कुछ नहीं होता। वर्दियां पहनने से मसाइल हल नहीं होते। पंजाब पुलिस इलेक्शन में बदतरीन धांधली में आलाकार बनी रही। पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत है। कुछ कहता हूं तो सारे पीछे पड़ जाते हैं। PTI की हुकूमत में मुआशी और रोजगार की क्या सूरत हाल थी सब जानते हैं। PDM की पहले क्या कारकर्दगी थी और अब क्या है ये सबके सामने है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। मौजूदा निज़ाम लोगों को मायूस कर रहा है। मजदूरों का हक खाने वाली हुकूमतें बयान देकर समझती हैं हक अदा कर दिया। इन लोगों को मजदूरों के हुकूक का एहसास ही नहीं। PDM जमातों से पूछें 200-300 बिजली के मुफ्त यूनिट्स कहाँ गए। बिजली कंपनी से नाजायज़ मुआहदे किए गए। मुआहदे के तहत बिजली इस्तेमाल करें ना करें पैसे देने होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का तकरीब से खिताब। है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज का दिन मजदूरों के नाम। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने मजदूर तबके को बेबस कर दिया। 24 करोड़ के मुल्क में मेहनत कशों की तादाद 8 करोड़ से ज्यादा है। मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाले हुकूमती अदम तवज्जुही की वजह से मुश्किलात का शिकार। हुकूमत आज भी मजदूर की कम से कम उजरत पर अमल दरामद कराने में नाकाम।
ملک کی ترقی کے لیے مزدوروں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں۔ مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پالیسیز کے نفاذ میں ریاست کا اہم کردار ہے۔ پاکستان میں محنت کش اور مزدور طبقے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پاکستان کے لیے انتھک کوششیں کرنے والے مزدوروں کو خراج تحسین۔ مختلف شعبوں میں محنت کرنے والے مزدوروں کو خراج تحسین۔ محنت کشوں کی صحت کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مزدوروں کی فلاح و بہبود اور حالات زندگی بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ موجودہ مہنگائی نے مزدور طبقے کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، ہر محنت کش، ہر مزدور، ہر کارکن حقیقی ہیرو ہے۔ مزدور کا عزم اور حوصلہ ترقی اور خوشحالی کی بنیاد ہے۔ محنت کشوں کے حقوق کا احترام کا عہد کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ مزدوروں کے لیے اصلاحات متعارف کرائیں گے۔ محنت کشوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ کراچی میں موسم آج بھی گرم رہے گا۔ پارہ 40 ڈگری تک جانے کا امکان۔ کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے لیے علاوہ گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ غزہ میں جاری اسرائیلی فورسز کے حملے نہ تھم سکے۔ مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام جاری۔ حملوں میں مزید 40 فلسطینی شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 34,535 ہو گئی۔ 77,704 فلسطینی زخمی ہو چکے۔ غزہ تنازع حل کرنے کے لیے رابطے تیز۔ امریکی صدر کا قطری امیر اور مصری ہم منصب کو فون۔ غزہ اور دوسرے فلسطینی علاقوں پر تفصیلی بات چیت کی۔ جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے کے لیے پائیدار حل پر زور دیا۔ صدر جو بائیڈن کا شیخ تمیم بن حمد سے جنگ بندی کے لیے بطور ثالث کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ حماس کا وفد اسرائیل سے جنگ بندی معاہدے کے لیے مصر کے دارالحکومت میں موجود ہے۔ اسرائیل نے حماس کو غزہ میں 40 روز کی جنگ بندی کی پیشکش کی ہے۔ مذاکرات نے پیش رفت کے لیے مستقل جنگ بندی لازمی بنیاد ہے۔ حماس ترجمان۔ امریکی عدالت نے سابق صدر ٹرمپ پر $9,000 جرمانہ عائد کر دیا۔ عدالت نے ٹرمپ کے خلاف 10 میں سے 9 توہین عدالت کے الزامات پر فیصلہ سنایا۔ ٹرمپ کو ہر خلاف ورزی پر $1,000 کا جرمانہ کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہشمنی ٹرائل کا حتمی فیصلہ آنا ابھی باقی ہے۔ اور کوہ پیما نائلہ کیانی کی ایک اور اعزاز کی جانب پیش قدمی۔ نیپال میں 8,485 میٹر بلند مقارو چوٹی سر کرنے کی کوشش کریں گی۔ 3 مئی کو بیس کیمپ سے مہم کا آغاز کریں گی۔ پاکستانی کوہ پیما نائلہ کیانی 5 مئی کو ٹاپ پر پہنچیں گی۔ نائلہ مقالو سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن جائیں گی۔